So if you're unsure of the gender, so you're in the pool now. So you're between the girl and the boy. So you're on the stairs. Asan si OM? Hello, hindi bakit? Hindi ba kung ano mag-ispatas? Uy, masusura mo ha, dalawa. Yung mo magamit ang sama. Ibalik si Oy, ano ninyo? Nahagbong binili yun, nag-adjust para ba? Ay, kadugay ba? Kadugay. Come here. Ay, sige. Gaito, kujum. Gaito, kujum. Pagdali. Oh, ato ka side ni Pepe, nag-block man ta. Ay na. Ay na, Jo. Basta nang itong Jo. Ara siya. Ya diri sad ko. Kay nagkita man niya. Oh, nag-block man pod ko. Ala day, ali ka sa. Oh, dira M. Para ma-block na yun. Okay, one. Wait lang. Asa man tayo nila niya? Nailasa yung cellphone. Imo lang cellphone mo. Asa dala nag-timer? 10 seconds. Ay, 10 lang. 10 seconds. Okay, 10. You're gonna run with the 10 seconds. Ama na. What's na lang itapos timer? Isa na 10 seconds. Uy, na. 5 lang, 5. Ay, ay, Uy, makadagan mo, maumot ka. 5, 4, 3, ah, manda, wala. 5, 4, 3. Okay na. Pila ko kay 10 seconds, ma'am. Tanawa. Ay, masa man, uy. Kami na mo ginhawa mga. Ikaw ba sa picture kasi mo una mo kayo lang. Let's go, let's go! Huwag na lang na rin na, ma'am. 10 seconds? Kaya di ka kadagal na rin, ma'am. Ay, rather mas mo. Wala, ikaw lang iro lagi. Liyo hawa. 10 minutes. 10 seconds kasi ito. Ay, nagtanong ni Siro. Hawa niyo, hawa niyo, hawa. Ala, ala. Ay, wapel siya. Pizza. Eh, Malibang pag ano. Ay, ala. Kailangan siya wapel o picture. 10 seconds, ma'am. 10 seconds. Timer? Wala.